Branham disse: Dieu Deus ne peut jamais s'unir à une prostituée dénominationnelle. não pode se juntar mesmo com uma prostituta denominacional. Il dit, pensez-vous qu'il le ferait? E ele disse que, pensa vós que ele fará isso? Une épouse qui a une apparence de piété. Uma esposa que tem uma aparência mesmo Mais de les piedade. lions, ceux qui ont fait la force. Mas aquilo que lhe fez a força. Branham dit, il ne le fera jamais. Branham disse: nunca ele fará isso. Jamais. Son épouse A sua esposa doit avoir en elle son caractère. deve ter em ela o seu caráter. Nabandeli. Eu repito: Moi si ya libala ya Yesu Kristo. a esposa do Jesus Cristo Asengeli azala na bizaleli ya Yesu Kristo. deve ter os caracteres do Jesus Cristo. Bizaleli ya William Branham, Não é o caráter de William Branham. bizaleli ya pasteur do, Não é o caráter do pastor Dom. bizaleli ya ba évêque, Não é o caráter mesmo do bizaleli ya prefeito. dénomination. Não é o caráter mesmo das C'est ça denominações. bizaleli ya Yesu Kristo. Mas o caráter de Jesus Cristo. Et si une femme, Mas se uma mulher, j'avais dit ça mercredi, ele falou si isso vous voyez une mesmo. femme Se você já acha uma qui ne mulher, veut pas comprendre quel est le caractère de son mari, não quer compreender os caracteres elle do n'est seu pas son marido, épouse. ele não é a sua esposa. De la même manière, Da mesma comme on maneira, dit moi si église, se tu acha mulher a igreja, elle ne veut pas prendre les caractères de son époux, ela não quer receber mesmo os caracteres, ou tirar os caracteres do seu, não é uma esposa Branham de dit, Jesus. Branham disse: pour être l'épouse de quelqu'un para ser uma esposa de alguém, dont il choisit. quando ele escolhe, Parce qu'il y a 3 étapes du mariage. há 3 etapas do casamento. Il y a la cour, E mesmo os hábitos, il y a l'engagement, e o engajamento, puis il y a la cérémonie qui est le mariage proprement e dit. cerimônia também do casamento. Maintenant, dans la cérémonie du mariage, Na cerimônia do casamento, l'épouse portera le nom de l'époux. a esposa levará o nome do esposo. Maintenant, quand l'épouse porte le nom de l'époux, Quando a mulher leva o nome do marido, c'est le caractère de l'époux qui entre dans l'époux. é o caráter do marido que entra na Maintenant, mulher. l'église du temps de la fin, E agora a igreja do tempo do fim, quand il est marié dans l'hôtel de Malachie 4, quando estão casar mesmo avec la parole, junto com a palavra, parce que Branham me dit, je vais lire ça. porque Branham disse: vou ler Branham isso. me dit, Branham disse: l'époux c'est la parole, o esposo é a palavra, l'épouse c'est l'auditrice de la a parole. esposa é o auditório mesmo da palavra. Alors, sur l'autel de Malachie 4, Sobre o altar de Malaquias 4, où et l'épouse sont unis. o esposo e a esposa são unidos. Amém. Maintenant, je me demande, E agora eu me pergunto: comment est-ce que tu es uni à Jésus? como que tu está Tu unido com Jesus, n'acceptes pas d'être appelé Madame Jésus. mas não aceitas te chamar mulher Jesus? Je répète la question. Repito a pergunta: Est-ce que tu es vraiment l'épouse de Christ? será que tu és a esposa do Cristo? Ndenge nini kozala mwasi libala ya Yesu? Como tu será uma esposa de Olingi Cristo, te babengo Madame Jésus. mas não quer te chamar mulher Jesus? Maintenant, comment on a l'église remise suspect? Estou vendo mesmo a igreja espeta. Oh non, c'est une fausse doctrine. Oh, uma má Nous doutrina. avons une fausse doctrine. Oh, temos uma má Nous ne sommes doutrina. pas Madame Jésus. Nós não somos Si mesmo vous mulher n'êtes pas Jesus. Madame Jésus, Se não somos vous Jesus, êtes qui? somos quem? Amen. Amém. Nous portons le nom de l'époux. Levamos o nome do esposo Du moment où no momento que Malachie 4 nous unit avec l'époux, Malaquias 4 nos ajunta com o esposo, nous sommes dans la famille Jésus. somos na família Jesus. J'entends l'épouse de Christ dire Amen. Amen. Amém. Je continue la lecture. Vou continuar a leitura. Madame dit, Branham disse: vous vous imaginez... Non, j'ai déjà lu ça. Il dit, la véritable église, ele disse, uma igreja verdadeira, réellement née de nouveau, realmente nascendo de novo, doit avoir le caractère qui était en Christ. deve ter o caráter que estava em Cristo. Car le mari et l'époux, O marido e o esposo, le mari et l'épouse o marido e a esposa sont un.
Songe ou Papa Junior. pas junior. Na maman boza mutu moko. Pourquoi mai songe ma personne? Maman ko ba te que Sarah solia te yo ba ke agolia. Mai não pode dizer que Sarah não vai comer, tu vai dizer que ela vai comer. Boza no moko. Você são uma Vous pessoa. devez apprendre à parler le même langage. Devem aprender a falar também uma linguagem. Maman koloba boye que non ngana lingite likambo. Mãe vai dizer que eu não quero esta coisa. Yo tellement za papa autorité. Tu como pai autoridade, Bite ngana lingi sala bongo te. fala que não, eu não quero ser assim. C'est moi la tête de la maison, c'est moi la tête. Eu é a cabeça de casa. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Eu disse não. Il faut parler le même langage. Devem falar uma língua. Tango salaki te, hein? Quando não estava, Mwana na yo salaki busoba boye. o teu filho fez Alors assim. pour le punir, E j'avais décidé de le taper. eu decidi de lhe bater. Toi tu n'as qu'à dire amen. Tu as bien fait. Pai mesmo, tu tens a dizer que amém, fizeste bem. Maintenant, E agora, Dieu nous a pris, il nous a fait de nous l'épouse. Deus nos tirou e nos fez a esposa. Ici sur terre, Aqui sobre a terra. nous sommes la partie visible du Dieu invisible. Somos a parte visível do Deus invisível. Est-ce que l'église est avec moi? A igreja está comigo. Ici sur terre, Aqui sobre a terra. Samuel le biso te mona gâté. A Deus que nós não achamos. Tozomona ye au travers na yo na ye. Estamos a achar Deus através de mim e ti. Siko yo, Agora tu, tango soloba liloba na yo. enquanto está falando a tua palavra, Yeba ke liloba na yo. sabes que a tua palavra, Tango mobali akoyoka ngo. enquanto o marido vai ouvir, Il n'a qu'à dire amen. e ele tem que dizer só amém. Pourquoi? Por quê? Vous êtes, hein? Songe ou. Bana me dit. Bram disse, Et si Jésus, e se Jesus, merci. Et si Jésus se Jesus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, fazia só aquilo que dava prazer a Deus, soit garder et manifester sa parole, ou guardar e manifestar a sua palavra, alors então son épouse a sua esposa devra être la même chose. deveria ser a mesma coisa. Na banela lingala. Vou repetir em língua. Soki Yesu Kristo Se Jesus Cristo azalaki kobomba liloba tata na ye, estava a guardar a palavra do seu pai, soki Yesu Kristo se Jesus Cristo azali kosala bikambo na liloba tata na ye, e estava fazendo mesmo milagre junto com a palavra do mwasi seu na pai, libala pe, e o esposo também, mwasi na libala pe, a esposa do Cristo também, ozobomba kaka liloba te. não está guardando sua somente J'ai pris la parole après. e eu creio a palavra, eu creio a palavra depois, eloko ezomonana te. a coisa vai aparecer. L'épouse devra être la même chose. A esposa deveria ser a mesma coisa. ondimi liloba amen, Aceitaste a palavra sim. mais liloba ezoproduire nini na kati ya vi na yo. O que a palavra está a produzir dentro de ti? soki ozali mwasi ya libala Yesu Kristo, Se tu mesma esposa de Cristo, Yesu Kristo abongolaka mai na vini, e Jesus Cristo mudou a água em yo vinho, mpe tu também, oza capable tu és capaz ya kobongola mai na vini. de mudar também água em vinho. Est-ce que vous comprenez le langage à prophète? Estão a compreender a Il linguagem faut do profeta. makambo oyo Yesu asalaki E as coisas que Jesus tinha feito, emonana na kati ya mwasi ya libala na ye. se achar também dentro da sua esposa. Frère, Irmão, makambo nini Yesu asalaki? o que Jesus tinha feito? Yesu Kristo, Jesus Cristo, il est le Dieu éternel. ele é o Deus eterno. La Bible dit que Esaïe l'a dit. É Isaías Car que un diz, enfant nous est né, enquanto un fils nous est donné, filho la domination reposera sur son a épaule. dominação On l'appellera admirable conseiller Dieu pour son Père éternel. admirável conselheiro, Maintenant, mas en tant que Père éternel, como Pai eterno, quand il était descendu chez Abraham, ele desceu sobre Abraão il avait tourné les dos. e ele deu o rosto. Il était en train de parler avec Abraham. Estava falando com Abraão Et Sarah derrière lui e Sara atrás était dele. en train de se moquer de lui. Estava. Vous cherchez quel caractère? Qual é a característica Nous particular? avons reçu la même chose en ce temps. Recebemos a mesma coisa nesse tempo. Elohim dans la chair humaine, Elohim na carne qui humana, tourne le dos que dá as et coisas qui discerne les pensées des hommes. e que discerne os pensamentos dos
dos homens. Voilà la vraie église. Veja a verdadeira igreja. Voilà l'épouse de l'église. Veja a mesma coisa da igreja. Église, onde se peut repousser. A igreja que nós temos desejo Essa église va avoir un trait de caractère. é a igreja que tem traço do caráter Dénominationnel. denominacional. Le yéma. Excusez-moi, je ne sais pas. Me perdoa-me, hoje estou falando. Toutes ces églises-là, Todas aquelas igrejas ils ali n'ont jamais le trait de caractère. não têm os traços mesmo do caráter. Ils peuvent crier, prêcher, Podem gritar e pregar danser, sauter, e dançar, saltar, expérimenter des choses. experimentar as coisas, mas Donc, le trait de caractère, tanto que não tenham traço do caráter. comment sur le coup, Oh, Deus seja louvado. nous sommes une église choisie par Dieu. Somos uma igreja escolhida Ce para que Deus. nous savons au-dessus de E nous, aquilo que nós estamos em cima les de nós, autres églises n'ont pas ça. todas essas igrejas não tenham. Porque na église, nous Vai na todas as igrejas. je mets ma main sur la Bible. Eu coloco a minha mão sobre Tu a ne Bíblia. verras jamais ça. Não achará isso. Ça, Isto c'est ici le lieu d'adoration que Dieu a choisi. é aqui local de adoração que Deus escolheu. Le lieu d'adoration ne se trouve pas quelque part. Não se acha C'est ici, é aqui, ici, é aqui. là où les sept tonnerres sont, Onde que o Santo Santo là où les sept esprits sont brisés. é o Santo Santo. Et les vrais croyants de la parole du roi, amen. Mas a verdadeira crente da palavra de amém. Le trait de caractère, Os crentes do caráter ce n'est pas au Kopangwama, não é o ser abençoado. au Kenepoto. Oh, irá Tout ça c'est terre à terre. Isso é baixo a Mais baixo. il y a quelque chose au-dessus. Há uma coisa que está C'est escrita. toi, É o quê? un Dieu, Deus. Deus qui habite dans le corps d'un homme, que está no corpo de homem, dans la chair d'un homme, que toma a carne et qui de homem, parle au travers de sa e que bouche. está falando através da sua boca. Voilà le trait de caractère que nous cherchons. Veja os traços do caráter que nós procuramos. Todo sítio. Vous ne verrez jamais ça. Não acharão isso. C'est ici, É aqui, ici, aqui, aqui, que Dieu a choisi que estão pour escolhidos être adoré. para ser adorado. Et si tu ne crois pas ça, E que tu, se não va crê prier isso, chez les Yéma. vai orar chez Yema. Va prier chez les Yéma. Vai orar na Yema. Pour être frère du message. Para ser o irmão do Messias. Croyez Creram que le trait de caractère, os traços do caráter. c'est ça. É isso. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Vous cherchez quoi? O que estão procurando? Vous cherchez quoi? O que estão procurando? Tout ce que l'église avait besoin. Tudo que a igreja tinha desejo. Branham me dit, Branham disse, nous étions en train d'errer partout. estavam a procurar em todo lugar. Cherchons où nous allons nous reposer. Procurando onde que vamos sentar, De aleluia. la même manière que Dieu A única maneira que Deus avait créé pendant 7 jours. criou durante 7 dias. Mais la fin du 7e Mas jour, no fim do 7º dia, entre les 2 jours, entre 2 dias, le aleluia, 7e et le 8e, 7º e 8º, Dieu devait se reposer. Deus deveria repousar. Je vous dis ouvertement, Eu te digo aujourd'hui, hoje, Dieu se repose dans les pouces. Deus se descansa dentro das coisas. Si vous ne croyez pas, Se não creram isso, prenez votre Bible et allez chez les pentecôtistes. tira a vossa Bíblia Parce que c'est ça le message du temps de la vie. Isto é a mensagem Le trait de caractère. dos crentes Un Dieu qui habite dans la chair humaine. Quando Deus habita na casa Les hommes humana, justes croiront ça. e os irmãos vão querer isso. Amen. Amém. Il faut un certain caractère Deve ser caráter. qu'on ne retrouvera pas chez les Yem. Chez Yema. Soyez dans ce Yem, mingi mingi pona yebika yango. Se tu chamar-me de Yema, Yema, porque conheço somente Yema. Sio sana na Yem usawa. Se tu congregas na Yema, está cá, Bon, ils appellent vérité yo kaka. é uma realidade. Você ouve só. Amen. Amém. Ce trait de caractère. Aqueles traços mesmo de caráter, Kuna na Yema ezate. lá na Yema não existe.
Je répète, Eu repito, on ne trouvera pas la colonne de feu não será coluna de fogo dans la dénomination. na denominação. On ne trouvera pas la nuée de gloire Não será nuvem de dans la glória dénomination. na denominação. La nuée de gloire Nuvem de glória. vient pour l'épouse. Une épouse choisie par Dieu. Esposa escolhida. Qui a accepté le prophète lui-même. Aceitou o Et qui a profeta mis le caractère dans son cœur. e que Deus Il ne doit se faire l'époux. dele. Azotambula lokola époux na ye. Andar como Soki neti lokolo moko. se tocamos Eza ba saint, 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 l'éternel des armées. De la même manière que lorsque l'église de notre foi, lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, il marchait avec des clochettes qui disaient saint, 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 et l'éternel des armées, l'épouse du temps de la fin, ça marche, saint, l'éternel des armées. Il n'est pas chez les pentecôtistes. Il ne sera jamais là-bas. C'est lui. Il ne sera jamais là-bas. Il se trouve ici. Ici. Et si tu ne crois pas ça, tu es déjà perdu. Tu n'as plus de vous. Parce que la foi de l'enlèvement, c'est croire à ça. Je te dis la vérité. Et si tu savais cela, tu allais briser tes cris de joie. De savoir que tu es le Fils de Dieu. Dieu lui-même, il t'a choisi. Basi bazala qui est belé. Basi bazala qui est belé. Il y avait beaucoup d'églises. Mais Dieu, Abraham me dit, il a projeté son amour. Il a projeté son amour sur une certaine race. Toi, tu es une race différente. Parce que tu as reçu des choses différentes. Gloire à Jésus. Alors vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être l'épouse de Christ ser a esposa de Cristo sans recevoir son caractère. sem receber o seu caráter. Amen. Amém. Même attaque on dit madozoteya. Mesmo que a fé que nós estamos a pregar, La foi ne peut jamais s'appliquer sur toi a fé não pode se aplicar sobre ti tant que tu n'as pas le trait de caractère. e, portanto, que não tem os traços do caráter. Le trait de caractère, Os traços do caráter c'est un Dieu é o Deus qui habite dans l'homme. que habita no homem. Il habite en moi. Que está em mim, Il habite en JP. que está em JP, Il habite en frère Daniel. que está em irmão Il Daniel, habite dans mon frère là-bas. que está no meu Il habite dans irmão, ma soeur ici. que está na minha irmã. Amen. Amém. C'est ça, É isso, le trait de os caractère. traços do caráter. Amen. Amém. Je continue la lecture. Estou a continuar a leitura. Maintenant ici, Branham dit, E agora aqui, irmã Brahma diz, si vous avez des tempéraments colériques, se tem mesmo uma temperatura